ফেসিলিটিস প্রত্যেকটা সুযোগ সুবিধা তিনি ফাতানি বরফ ফাই যে উপভোগ খাই দंमानि তিনি অবসাবনি কারণে তিনি তাङै ओमहाय जरा मा फाइका बा जरा ओमहाय जरा जों नुना नाखा अबश्य मोनसे सिनान दरकार তিনি চিনি ভবিষ্যৎ চিনি यागोसे गरीखा गुबुननि बर' रनि यागोसे चिनि भबिष्यत नोंथांसि ओ बेलाखिन लाजिमे सिंसा जे जागा निजेनि भबिष्यत निजेसि वानसना नांगौ निजेनि भबिष्यत निजेसि स्रामना नांगौ बेखौथ' बयसियानि भबिष्यत स्रामसिनायखौथ' आं स्कुल पढ़े नांगौ खामो बयसियानि नक सानामनायखौथ' आं नक तांना बागै सापुं हपुं सामुं तांना नांगौ खामो इनकाम खायनो नांगौ खामो गाजि ओ जागा किसु चक्रान्त दङ किसु चक्रव्यूह दङ সেই যে চক্রব্যূহ जोंनो पुइलानि सिमिनो जोंनो चिनि जाति रंनि उपरो चिनि दफा चिनि जे तिब्रासा तंनाय रंनि साकाव आबो बर सामुं बरनिया सामुं सक्सेसफुली भाबे चिनि साकाव एप्लाइ खाइफिया সেই যে सामुं र आबो आज सामुं गोबां माने बिसिङाव एकटा अंश सामुं नं थाने आं सायखनागोन अ हानो सेगना बागै गोबां मा षড়যন্ত্র चलिखा गोबां मा नाना रकम सिस्टेम तिपरक जोंनो हासेका एकटा के तो बुरि कायजाका चिनि सिक्ला को तिप्राजक सिक्ला को सिक्ला बुरिनो कायजाका बुसाइ ग्रान बिहनो पम तो कायजाकै बता मखलाया चिनि तिप्रासरनि कामी आमसिरगो बिहिंनि उको साकलम बाय बफाइना चेंका दाइ कायसा अंकाकै व्यवसाय बाणिज्य बिहिंनि बुमुगै खलाय जत तो कैप्चर खलाया प्रत्येकटा मागे कायसा कायदा रायदा सिस्टेम खलाय बरक चिनि हानो सेना बागै बरक षড়যন্ত্র खलाया एन पाइथागो शेष पथे हंगागन चिनि हानो दाक्ति नो बरंनि अधिकार सामना बागै 2005 नि परे चिकन मिकन आंदोलन खायमा परे 2011 12 13 14 जरा 15 जरा आ आंदोलन बेलायनो कराखे माखलाय तुका चिनि गंथाय बारानो जरा आ समय सीपीएम खायनो आं ताबुक आ स्लोगानो सायखनानै नरक जतनो मारि जाक एक समय जरा सीपीएम खायनो जरा अब गणमुक्ति परिषद खायनो एक समय स्लोगान मारिखा বনভূমি 75 বছর আইনকে সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে হেনে নর স্লোগান মারি যায় স্লোগান এটাকে ওয়ানসা উঙ্গলক চিনাকে তিপ্রাসা খরকসা স্লোগানে ওয়ানসা খরকসা ন 1000 জন তিপ্রাসা লামা হিমবত হিমই চিরিকলাই মানে জাগাও খরকসা ন তিপ্রাসা আজা স্লোগান দিও ওয়ানসা স্লোগান দিও তাই বাদ বাকিকে যতন তিপ্রাসা আ স্লোগান কে বনভূমি 75 বছর বনভূমি আইনকে 25 বছর করতে হবে অবনি মিনিং তামো অবনি কারণ তামো অবনি উদ্দেশ্য তামো অব নরক সিনা নাংলাই দাকুর পুকুর দাসিং থাকা লাঙ্গনজা ভূমিতা তামো বেনামি জমি কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো অনলাই থাক প্রত্যেকটা আন্দোলনে উনকলগ এই যে 75 বছরনি যে স্লোগান অব কাইসা বা কাইসা লিঙ্ক দङ আবো जों सिनान दरकार कायसा बरक पृथ्वी हासागाव आसे फैखाखै पृथ्वीनि जेकुनु हावन बुनि अधिकार दङ फियाबा आज देशनि जार कायसा नियम शृंखला सानामजाक दङ बाट इंटरनेशनल ल नि मुताबिक हंगाकै सारा विश्वनि आइननि मुताबिक हंगाकै कायसा बरक जेकुनु हाव पृथ्वीनि जेकुनु हाव जरि दङै आहानि अधिकार मानाकै 75 बছর हंगाना जेमन चिनि इन्डियानि ताव फरेस्ट लैंड राइट एक्ट नि मुताबिक चिनि फरेस्ट लैंड को न जों जदि निजेनि बुमुं खालायनायखा आ फरेस्ट लैंड नों 75 बছর लागातार तंना नांनाय 3 पुरुष तंना नांनाय एक पुरुष 25 बছর 2 पुरुष 50 बছর 3 पुरुष हंगाय 75 बছর সেই যে 3 पुरुष तंखाकेसि आ हानि अधिकार नों मानाय इनके ताबु आ जे हानि अधिकार माना हंगाकै बा आ हा आ जे 75 बছর आइन विशेष गरी साबरनि बागै आबो जों सिनान दरकार आ हा कोनि अधिकार आमाके आइन सामानि हंगाकै आबो भूमिपुत्रनि बागै आबो का सामाजिक बा रनि बागै যারা কুবনি তো ফরক বা যে কোনো বরক কাইসা জায়গানি সিমিতাইকে জায়গা মাইগ্রেটেড নি থাকা কাইসা জায়গানি সিমিতাইকে জায়গা বরক রিফিউজি নি থাকা কাইসা জায়গানি সিমিতাইকে জায়গা বরক হুইজাগি বর্ডার পারং থাকা ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট হিসাবে বরক সইগা আমাহে বরক হা নি অধিকার নানা থাকাই বরক 75 বছর নানু ওকে ষড়যন্ত্র খাইতাম খাইয়া সেই যে 75 বছরনি আইন ন जों तरनि भूमिपुत्र चिनि साकाव सि थेबाय तने रिखा तावनि बागै जोंनो से ताबो रिफिउजी नामै तने रिखा कारण आनि बरफ बुकुं गंथाय बारा ताबो कायसा जागा बुमुं खलायना थाखाकै 75 बছর लागो 90 बছর लागो हिनि हिंजाबो एदे हिंजा नरक तहसिल लग थाङै नायदि ओ पाटा कागज रक्तुय एरफल एलटमेन्ट कागज रक्तुय थाङै सुङै नायदि ब बছर अबानि बुमुं नाय बफ्रा आं खलायमानाय गोबां माकक थाङै सोङै दि तहसिलदार बाय बरक सानाय
খোলক খোলক সানে কাইসা কাইসা কম এক্রেগেশন দি এক্রেগেশন আগে সাইমানাय ইনকে তিনি जोंनो CPIM नि आमालो जोंनो चक्रान्त खालायै जोंनो सिरि फुजि सनामै अथच जों तो साकसनै रिफुजि गसिया किन्तु कागज कलमे जों रिफुजि कारण 75 बছর आइन तो चिनि साकाव से थेबाय तले गागे तो जों रिफुजि बले चिनि हाउस जों बुमु खायना बागे 75 बছর नासिना गा थुन तो मको बाबो हा इनके जोंनो मेन्टली हेरेसमेन्ट खाया अनुभव खायना बागे साइकोलॉजिकली बखा बिसिङो ब्रेन बिसिङो जिनि वान सुमुं बिसिङो दाना बागै जे आव अ हावो बुमु खायनांखाय 75 बছর खालायन दंना नांनाय काजि সিপিএম नि नेतार दाम खायगालके না এটা 75 বছর বলে তো অনেক সময় লাগে এখন 25 বছর করতে লাগবে হই জন্য আন্দোলন খাইনা বাগে আপনাকে বড় চেংখা অথচ আন্দোলন তাঙ্গে ওয়ানজি খালাইয়াবা আন্দোলন তো ওয়ানজি খালাই নামাবলে তাঙ্গে চিন্তি প্রসার খাইবা কক কাইছি ভূমিপুত্র রমি আর কোন দরকার শিখরে ও ভূমিপুত্র র সেই যে 75 বছর সময় সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে নি আন্দোলন খাইমানে আবো ও ফাতানি ফাইনাই বরংনি बागैसि आन्दोलन खालायमा खालायो आनि बुसाबुतिनो फाइ रेप खायबायसिदि आनि लुकुंगो फाइ हर थेबा फायसिदि आनि नगो फाइ नग सेगिना फायसिदि नि स्लोगान मासे खालायो आजरावो इनि जोंनको रियलाइज खारिगा जोंनको वान सुमुंगो को फिल खारिगा जे जों अहाने अधिकार मानांका अहाने बुमुं खालायनांका जों 75 बছর नांगौ नि अथच अब चिनि बरक नांगिया अब फातानि बरक 10 नांगौ इनके ini जोंनो आन्दोलन खारिगा এই 75 বছর ন हाय 75 বছর जिंगाबा 25 বছর खालायगा तो काहमिया दिबा गबा जों बहायनो तंथलायनो थांलायका ए बनभूमि 75 বছর के समय सीमा कमियो 25 বছর करते হবে गासे उंगलको चिनि लायका रिकना किछि काचा कानलायन हानो करते হবে एंलायकाता आफोरखौ चिनि बर दिनि ओमाहायके जबा खायमान चिनि बर र थकाय जागमां दिनि जों अंसु जागा फायमा सकायका आबुनि यागुलोबो जों CPM नो जों दाबो गाहाम हिलाय दंबो दाबो चिनि बर CPM खालि दङ अथच चिनि बर CPM खाइजे बुसु दम संकाबो अनुभव खायनान मत कुनु पक्ष साजानाय करिखा नायनाय दि तापर कुकुर 1950 सनि सिमि जदिबो इन्डिया माय त्रिपुरा मार्चिं माने बसरनि सिमि जदि रमिनाय खानकाय ताबो कय बছর चलि दं 2022 चलि दं 2000 सन जरांकाय 1950 नि सिमि 2000 सन जरांका 50 বছর 2000 ताबो 22 चलि दं ओमफ्राय 2000 सन बायताय 22 বছর के 72 বছর তাই কয় বছর দংছে 75 বছর কারণে ও 1949 সনি সিगांनो চিনি অর 10 হাবজাক প্রায় 4.5 লক্ষ 5.5 লক্ষ রিফিউজি এঙ্গে আর সেই যে রিফিউজি র মহারাজা বীর বিক্রম গোথাং তংমানি জরাবো ইয়াং ক বাংলাদেশ ক মুসলিম বাই যুদ্ধ নামানি কারণে তিনি বড় আরনি পারা ছাড়ি হই ফাইপ্রো তিনি মহারাজা হিন্দু এঙ্গে সেই যে হিন্দু বাঙালি রং তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বরং তংনানি জায়গা রেখা আশ্রয় রেখা সেই যে আশ্রয় রিমান জায়গা তাসিং नोंसोर सागासे मियां पगै थागा कैम्पेर बाजार সেই যে ক্যাম্পের বাজারে চিন দা ডেভিড মরাসি কিছে সাগা ক্যাম্পের বাজার বড় ক্যাম্পিং খাই ক্যাম্প খাই তনিকা কিন্তু আ বড় শ্রাপচানি বাগै ফেমানি বড় কিফিলি থাংলিয়া সেই কিফিলি থাঙি আমনি কারণে 1949 সন 15 তারিখ অক্টোবর ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা যেপর মার্চিং থাকাকে ইন্ডিয়ানি নাগরিক ত্রিপুরানি নাগরিক হিসাবে ইন্ডিয়ান একটা নাগরিক পর হইনো স্ট্যাটাস মান থাকা আজ রকমमा आन्दोलन खायजाक गोबां चबा खालायनाय हने अंखरजाक तबे खेबाबो बिफलम थाका चिनि बर खरां खानालिया केबु चिनि बरन केबु सम्मान लिया चिनि बरन केबु दाम लिया हठात खाय चिनि बर बिग्रा चाइमा थांगा डिमनिटाइजिंग थाका इन्डियानि कारेन्सि को जेमन थांनाय को चिनि बर गोबां बर रां एक्सचेंज खायमि आंगै गोबां बर दैमाव रां कचुरि रहमाय 500 টাকা নোট 1000 টাকা নোট कचुरि रहकाबले এই যে 500 টাকা 2000 টাকা 200 টাকা নোট অঙ্করমানি মোদি সং ফাইমানি ইয়াগুলো যে রাং চেঞ্জ খাইমান জরা সেই রকম ন সেই ভাবে ওমহাইকেন আ জরা ভাইনো যেফর ইন্ডিয়া বাই মার্চিং গাছিনি বড় বিগ্রা রাই মাথাঙ্কা যে জায়গাও যাবায়া নংবায়া চিনি বড় কোন সময় মানি ফালিয়া চিনি বড় কোন সময় বিখ্যা সানিয়া তিনি বিখ্যা সাননানি জায়গা মা ফাইকা তিনি মানি ফালি মা জানানি জায়গা মা ফাইকা চিনি বড় আমসো গ্রান দমনি কাজে দাখরো বুকু এই যে ষড়যন্ত্র ন जों मा बुजिनाय এই যে ষড়যন্ত্র ন जों मारनाय दाबो बुसखानि 2000 नि 26 डेलिमिटेशन थाखाय कयटा सीट गबं थानाय दं थानाय सायखनाय मानो दासिम गोबां कोन सालाय दङ चिनि एसटी सीट ए सुरमानि ব্যাপার साका सुरमान कायसे एग्जांपल कायसे चिनि डेलिमिटेशन माने यागलो चिनि एसटी एसिं थांमाने दाबो
buskang salo umah kino tapi kemo masih delimitation ng mani yagulo ST reserve tongo kha abo 1 number hingga ke chini 1 number tongo Julaibari je ST seat tabu abo general হয়তোবা যে কোনো একটা SC টেসি যে কোনো একটা রিজার্ভ না থাকতো এবং চরিলাম মাত্র 38% চিনি বড় জুলাইবারি মাত্র 37% চিনি বড় এসটি যে জায়গাবো আপনি ইয়া বলো তো কৃষ্ণপুর আ জায়গা মাত্র 38% আমবাসা মাত্র 48% গোলাঘাটি মাত্র 53% বাগমা মাত্র 53% আপনি ইয়া বলো মনো মাত্র 57% তিনি চিনি বড় জনসংখ্যা কমিতে কমি ফাইতঙ্কা এই যে সিট র বসকানে 2026 নি ডেলিমিটেশন ন যদি বুচিনি জনসংখ্যা অবনি তলাতাইবো কমি থাকাঙ্কায় অবতাই এসটি রিজার্ভ পাংলাখা অবতাই কোন দিন এসটি রিজার্ভ হইয়াকলাখা আবো অটোমেটিক বড় অ যে সিট ন তাম খাইনে জেনারেল হয়তোবা যে কোন একটা রিজার্ভ সিট লাইনে আজ রাও নং যে সিট পানি চিরখগি তংনি মুংসালাপ করিখা বড় চুনো ওমাই খাইনে নিছি ষড়যন্ত্র খাইতঙ্গো ওমাই খাইনে নিছি চক্রান্ত খাইতঙ্গো তিনি সুরমা সিট এসটি সিট ন জেনারেল এস রিজার্ভ খাইকা আগামী দিন আমবাসাংনাই ওমাইকে আং যেতাব সামানি সিট ওমাইকে জেনারেল থাंगनाय তাবুক जों 20 जना চিনি এমএলএ তংহনে কুংচুগলাই চিরখগলাই খাগলা ফেলে তंगो যে দিন চিনি সারা ত্রিপুরানি 60টা সিট আসন অ্যাসেম্বলি নিনে বিধানসভা আসন যে সময় 10টাং ফায়ানো যেখন 9টাং ফায়ানো আফরফান চিনি বড় খাসিগলাখনি আং খাকাই যে অবস্থা যে পরিস্থিতি চলিত চিনি বড় ভবিষ্যৎ নবাঞ্ছনা রিঙ্গিয়া ভবিষ্যৎ তুই চিন্তা খানে খালাইনা রিঙ্গিয়া তিনি চিনি বড় শিকলারক যে জাতিরংনি শিকলারক যুবকরক ওক চবাও অংখর আ জাতিরক সব সমিন গপ্লায়ঙ্গ তিনি মিজু রং নাইতে ইয়ং মিজু এসোসিয়েশন সেই যে ইয়ং মিজু এসোসিয়েশন র ওয়াইএমএ র তিনি বড়নি সারা সমস্ত মিজোরাম কন্ট্রোল খাইতঙ্গ চেরাই শিকলারক যে সরকার কন্ট্রোল খাইতঙ্গ চিনি ত্রিপুরা খাই চিনি চেরক সরকারলে দুর্নীকক ত্রিপুরা সালে দুর্নীকক ত্রিপুরা সাবে ত্রিপুরা পারা কামি আম চাইনো নাইথংনো তো খাইনালে দুর্নীকক বনি সাক দেহারনসে আমুসুকা নাইথক খাইকা আমুসুকা নাইথরিকা বেকাरां सिमी के मांगसे थैमा मांगसे खबर खनाव हा ड्राग्स मांगसाय तंखा डेन्डेन मान कुसुबि तंखा जुवां मां नङि तंखा जों ओमाइके मां तङै थांगांलाय आगामी दिन এই যে 2026 नि बिसिङनो जों कमरै मा थांनाय काफुर এই যে बुस्तानि डेलिमिटेशन अब चिनि बागे बेलायखिनि इम्पोर्टेन्ट बेलायखिनि नांगौमोन बनि बागे जों 23 नि निर्वाचन राज्य जों सरकार फाइनांनाय जिनि रक्षा कवच खाइनारना हाके जों राज्य सरकार फाइनांनाय आबो बुबाग्रा नेतृत्वनि सिमिनो अबो सम्भव बुंनाय बुस्कांनि 23 जों राज्य फाइनांके अरते कोनो नेता अरते कोनो पार्टी त्रिपुरा राज्य ताय सरकार बो गठन खाइमागला ओमाहाय जों परिस्थिति बुबाग्रा करै हिंगाके सरकार ओनिया ओमाहाय परिस्थिति मा फाइने एन जों त्रिपुरा मता सिमिनो राज्य क्षमता फाइने और टार्गेट नाय जों दाबो या पिरिसेना नाय दाखर गाजै অবনি বাগানে আংনম থানি কয়নামু জগু বসকানি সালো এই যে তাবুক সুরমান বিধানসভা নির্বাচন চলিত বাই ইলেকশন যিনি কাছে ঐতিহাসিক রেকর্ড না থাকতো যিনি গ্রেপ্তার চিপ্রালেন যে সাফানো চিনি আন্দোলন চলিত এই যে আন্দোলননি পয়লা আন্দোলন অসুরমা বিধানসভা বাই ইলেকশন যে বিশিংতিনো जों जेंगरिमा फुनुसिनाय এই যে এসসি রিজার্ভ সিট অমা এসটি আফানো जों अ एससि रिजार्व सीटनि बिसिंतिनो जों एसटी रिजार्वनि फादाराव बहायनो जोंनि कैंडिडेट न पास खालाय फुनुमानो हनै जों प्रमाण खालायै जों जोंनि ग्रेटार त्रिपुरानि मुभमेन्ट ताइबो क्राक खायना नांनाय अबनि बागै नं थाने आं कयनो जेसे पार्टीफान फाइतो जोंनो डिवाइड खायना चेष्टा खालायतो बर जेसेफान जोंनो डिवाइड खायना नायतो बर रांरिफान ननो चुक्लि सुफायनाय हाय अमुक समूह बकर सकर साफायनाय फेसिलिटीज नि कक साफायनाय अबति रंनो जे साफायमान न यां तिखनादि यां पार खायदि रां रिफायखाय रां यासा गैनादि जे कुनु जिनिस ननो अफा खायखाय नक तांगै रिनाके नक तांगै रिदिनि सावै बरं थाने बखानादि बरंनि वान समूह नादि याबा बुट रिफ्रो वान सुकै बाबि बय एक बार नरो बनि बागै आं कयने बस कानेसर अ जे जों तिनि अर आलोचना खालायमाने अर जे जों सालायमाने ककनो अ जागा सिमि तनियाव प्रत्येकटा कामयाम जानि जत्त चिनि लुकुरं थाने प्रत्येकटा चिनि कामयाम जानि लुकुरंनि खावो ड्रेनो बखा बिसिङो जों जाना नांनाय अमसुक वान समूह न এই যে वान समूह न जत्त जागानो चिनि दिप्रासानि
군주보 속이나 낭나이 디브라사니 버카 비싱어 속이나 낭나이 제이 완수무로너 너랑 타니 양 거이나이 저더니 버카 비싱어 완수무로너 도리나니 응통 아무 습 버보모 나르게뇨 아니 어피시자 꺽 사모니 어르는 못학치나이 보바가라 아이브럭통 게레타 티브랄렌 아이통 수로와 비란서바 बाई इलेक्सन जों विपुल भोटे आन्दार समारिगो भोट खालाय जों खालाय हामबाय।